अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं कि मियाँ बीवी में सुलह किस तरह से कराई जाए, किस तरह से एक टूटते हुए घर को बचाया जा सके, वो तरीका क्या हो सकता है जो हमें आना चाहिए। बहैसियत एक कपल, यानी कि हम खुद भी अपने घर पे इसे अप्लाई करें और अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में भी अगर हम किसी का टूटता हुआ घर देखें, तो आँखें बंद करके खामोश मुँह बंद करके बैठे ना रहें, ठीक है? अक्सर मैंने ये देखा है कि जब किसी का घर टूट रहा होता है और कोई आपको मदद के लिए पुकारता है, तो आप बोलते हैं, यार हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है? तो कुरान पाक ने क्या तरीका बयान किया है? अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, बीवी आती है या शौहर आता है, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि आप जो हमारा दीन है ना, उसके स्टेप्स हैं, उससे गुज़रे या नहीं गुज़रे? पहला स्टेप तो ये है कि हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि आपका झगड़ा आपके बेडरूम तक रहे, यानी दूसरे को पता ना चले, घर वालों को पता ना चले, यानी आपस में ही आपके मामलात रहें। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मामलात बढ़ जाते हैं और फिर फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये बड़ा कॉमन है। बहुत कम ही ऐसे जोड़े होंगे जो अपने आप तक रखते हैं, यानी अपने बेडरूम तक अपने मसाइल रखते हैं। ज़्यादातर तो मोहल्ला सुनता है। ठीक है। तो अब दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी झगड़ा हुआ रात में और सुबह बेगम ने अपना बैग पैक किया और अपने घर चले गए और कुछ महीनों बाद या दिनों बाद वहाँ से खुला का पैगाम आ गया कि जी ये खुला हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपर स्टेप से नहीं गुज़रे, ठीक है? और उसके बाद जो तबाही आती है ख़ानदान में, वो एक देखने वाली होती है। तो कुरान पाक में सूरह निसा में आयत नंबर 34 के अंदर आता है, ग़ालिबन 34 या 35 में, आप उसको पढ़ के देखें। अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह तरीका बताया है कि अगर आपके मामलात इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब आपके बेडरूम से बात निकल चुकी है बाहर और आप फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, तो तरीक़ेकार ये बताया है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, यानी खुला या तलाक की तरफ जाने से पहले, एक स्टेप है वो ये कि आप 2 हकम मुकर्रर करें। यानी लड़की की साइड से एक आदमी और लड़के के साइड से एक आदमी, ठीक है? अब वो हकम कौन से होंगे, वो नहीं होंगे कि लड़के की अम्मा और लड़की की अम्मा या लड़के, पता चला सारे फड्डे ही लड़के की अम्मा की वज़ह से हो गए, ठीक है? तो उसी को हकम मुकर्रर कर दिया कि भई घर की बड़ी यही है, ठीक है? तो ऐसे नहीं, उसके भी तरीक़ेकार कुरान पाक ने बयान किया कि 2 तरीके हैं, यानी 2 चीज़ें उनमें होनी चाहिए। एक तो वो ज़ी इल्म और दयानतदार हों, ठीक है? यानी जो आप अपने तरफ से हकम मुकर्रर कर रहे हैं सालिसी का किरदार के लिए, वो ज़ी इल्म हो, यानी उसको इल्म हो, उसको पता हो रिलेशनशिप क्या है, कैसे चलती है। वो सिर्फ़ सफ़ेद दाढ़ी की वजह से ना बैठे कि ख़ानदान का सबसे बड़ा यही है तो बिठाएँ। नहीं है अगर ख़ानदान में, तो कोई दूसरा लेके आ जाए, कोई रिश्तेदारों में नहीं है तो आप कोई पड़ोस से कोई बंदा ले आएँ। लेकिन वो ज़ी इल्म हो, ना कि सिर्फ़ सर पे टोपी और सफ़ेद दाढ़ी देख के आपने बिठा दिया कि जी यही सबसे बड़े हैं और ज़ी इल्म नहीं है, दयानतदार नहीं है। दूसरी ख़ासियत ये होनी चाहिए कि नेक नीयत हो और दिल से चाहता हो कि मामला सॉल्व हो जाए, यानी सुलह हो जाए। यानी उस ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जिसको बुला के ला रहे हैं, ये वो तो नहीं है जिनसे सारी ज़िंदगी हमारे फड्डे थे। ठीक है? हासिदीन में से थे हमारे, उन्हीं को बड़ा बना के आप ले आए। तो वो ये पता, आप दिल चीर के तो नहीं देख सकते, लेकिन आपको इतना आइडिया होता है कि कौन आपका खैर-ख्वाह है। तो जो आपको लगता हो कि आपका खैर-ख्वाह है और दिल से चाहता है कि ये मसला हल हो जाए, आपने उन हकम को सेलेक्ट करना है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इसमें अगर यहाँ मियाँ और बीवी चाहते हैं सॉल्यूशन, यानी ये भी ज़रूरी होना चाहिए कि दोनों, बाज़ औक़ात होता ये है कि दोनों चाहते हैं दिल से लेकिन ज़बान से नहीं बोल पा रहे होते, या झगड़े इतने हो चुके होते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे होते। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है कि दिली तौर पर अंदर से ये फीलिंग भी होना ज़रूरी है दोनों जानिब से कि हम दोबारा से सॉल्यूशन चाहते हैं। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है उस जगह पर। यानी दिलों में दोनों के ये हो कि हम वाक़ई सुलह चाहते हैं, प्लस जो हकम बैठे हैं वो भी दयानतदार, नेक, ज़ी इल्म हो, तो फिर क्या होता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उस जगह पर आती है। ठीक है? तो ये वो स्टेप है जिसको हम फ़ॉलो नहीं करते। जब हम दीन को नहीं फ़ॉलो करेंगे ना, तो फिर हम बर्बाद ही होंगे। तो फिर ये जो आज
چھوٹے رشتے 6 مہینے 3 مہینے اور 2 مہینے میں جو ختم ہو گئے نا، وہ اسی لیے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اچھا، اس کو اگر میں نفسیات سے ثابت کروں نا، تو یہ پورا نفسیات، علم نفسیات سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں یہ اسٹیپ کتنا کارآمد ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان اسٹیپس کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جذباتی فیصلے لیتے ہیں، امپلسیوٹی میں آپ کا رشتہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ جو میجر نقصانات ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اس سے 2 افراد نہیں، 2 خاندان برباد ہوتے ہیں۔ 2 خاندانوں میں آپس میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، جو معاشرے میں بھی بدامنی کا سبب بنتا ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ تیسرا بڑا نقصان، بچے ماں باپ کی یکجا محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اسپلٹ فیملی میں پلے بڑے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے ذہنی مسائل آگے چل کے پھر رہتے ہیں، اور پھر یہ سائیکل کنٹینیو رہتا ہے، پھر وہی چیز وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تباہی اس کے ساتھ آتی ہے، جو کہ ہم اگر اس کو اپنے قرآن پاک کے اصول کو فالو کریں تو بآسانی اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہو تو اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا کریں، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے اس سچویشن کو اوائڈ نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تو آپ بڑے بنیے، ثابت کیجئے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے جتنے چیلے ہیں نا، ان کو روزانہ صبح ایک پانی کے تخت پہ بٹھا کے روانہ کرتا ہے اور سب کو ٹاسک دیتا ہے۔ رات میں وہ واپس آتے ہیں اس کے چیلے اور بیان کرتے ہیں، یہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، اسی لیے اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک سے چوری کروا دی، میں نے ایک سے یہ کروا دیا، میں نے ایک سے وہ کروا دیا، تو شیطان متاثر نہیں ہوتا، بولتا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ پھر ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے آج پیچھے لگ کے 2 میاں بیوی کے درمیان فساد کرا دیا اور ان کی سپریشن کرا دی، تو شیطان اس کو کہتا ہے یس، یہ ہے کارنامہ، کیونکہ یہ صرف ایک خاندان تباہ نہیں ہوا، تم نے کئی نسلیں تباہ کر دی۔ تو کوشش کیجیے اپنے معاملات کو سالو کریں۔ دیکھیں 2 برتن جہاں ہوتے ہیں نا تو وہاں کھٹ پٹ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ہمیشہ لونگ اینڈ چارمنگ لائف ہوگی، برے وقتوں کے لیے بھی آپ تیار رہیں، چاہے آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہوں، کتنے ہی معاملات ہوں۔ ہیومن سائیکالوجی ہر جگہ ہے، اعتراضات، اختلافات ہر جگہ ہوں گے، لیکن آپ کو اسے سالو کرنا آنا چاہیے۔ آپ نہیں سالو کر سکتے، آپ اپنے بڑوں کی مدد لیجیے، ان کو مدد کے لیے پکاریے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی آپ اپنی انا میں آ کے نہیں میں تو کسی سے مدد نہیں لوں گا، نہیں، آپ اپنے بھائی جب ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ تکلیف بھی شیئر کریں۔ سر بڑے جو ہے صرف خوشیوں کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے، ان کو دعوتوں میں بلانے کے لیے، ان کے مسئلہ ہے، ٹرسٹ کرتے ہیں، ان سے شیئر کیجیے بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، آپ اس میں تھوڑا سا کردار ادا کیجیے، تو آپ بڑے کسی مسئلے سے بچ جائیں گے۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت اپنے معاملات کو سالو کرنے میں مدد ملے گی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔